Mayang buntag, Atis Church. Mayang buntag. O happy Sabat sa tuang tanan. O ako day mapasalamaton kay kitagaan ko og higayon nga makatindog diri nga simbahan. First time na ko makatindog diri mga kaigsunan. Ako pong gipasalamatan ako ang cousin si Ate Eileen Alonso. Iya akong gitagaan og part. It is indeed a very blessed Sabbath day because Jesus or God has given us a reason again to worship Him in this Holy Sabbath day. Ako ang task karon mga kaigsunan is to read to you our promotional talk. Our promotional this morning is entitled Thanksgiving Reflections on God's Grace. Mangutan ako mga kaigsunan, kinsa man sa ato adiri ang naay mga alagang hayop sa ato ang balay? Pali ko taas kamot. So kita na ko mga kaigsunan, maragdagan-dagan gid no. So most of us gid mga kaigsunan naagi mga alagang hayop sa panimalay. Para sa ako mga kaigsunan, ako ang gipili nga hayop is ang iring. So ang iring mga kaigsunan, it doesn't require any attention ba. Kibali wala sila pakialam bitaw sa imuha og magunsa ka diha. Kung siguro ako ay ring, mo ana rin siguro ko nga sige bahala ka diha og ako bahala pa ko sa akong pagalingon diri. Wag ana ra mga kaigsunan. So in the morning sila mangita ra sila diha sa kilid-kilid og asa sila matulog. Kung gutomon sila gani manawag sila sa imuha. O gusto sila magawas, i-inform ka sa imong pet nga iring nga gusto sila magawas din. Ano siya? Somehow is one just put with little irritation because it's part of the family. In spite of the fact that it really does almost nothing for the family except simply to be there, we spent money on it. Balotaan mga kaigsunan kung palangga gid kay nato atong mga alagang hayop. Kung magsakit gani sila, ato silang iato sa vet. Kung gutumon sila, ato silang pakanon. And we care for it. When it hurts, we hurt. And when it dies, we feel a very real loss. Not because it did any great thing, but only because it was part of the family. To me, the relationship between cats and humans are an object lesson of God's grace and His love for us. Truly, Scripture is correct when it says, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. That is the love for us, do-nothing creatures. Kaning giingon diri mga kaigsunan nga do-nothing creatures bitaw mga kaigsunan. Ang gipasabot ani sa Ginoo is because God demonstrate His own love toward us in that while we were yet still sinners, Christ died for us. We're all just like cat as a pet. So, mo ni siyang gipasabot mga kaigsunan sa giingon diri nga do nothing creatures. So, ang gipasabot ani kaigsunan giliwatan ta murag sa pet nga nasa tuang balay mga kaigsunan. We do so painfully little for the kingdom, and yet He still loves us, still pours out His blessings on us and helps us when we're in trouble. When Jesus' disciples accept Him, how many times they should forgive a person? He told them something shocking. I did not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Kung kita mga kaigsunan, kung for example na ay makasala sa tong mga kaigsunan diri na ay nabiklan gamay kapila man ta mo pasaylo mga kaigsunan. So ang giingon diri mga kaigsunan dili lang kay 7 times kundi 70 times 7. So i-calculate na nimo mga kaigsunan magpailog gyud ka mga kaigsunan. Kailangan gyud ka nga kung naagay makasala sa inyo ha or sa ato ang tanan, kailangan gyud ta magpailog ug mapasaylo gyud ta permi mga kaigsunan. Kay mao may gisulat diri sa ato ang diri sa Matthew 18:22. The Jews traditionally had set a limit on the number of times that a person needed to forgive a person. But when Jesus told His disciples that they needed to forgive
people 70 times 7, he has essentially telling them that there is no limit to the number of times to forgive. That was a reflection of his own grace towards sinners. That is how God treats us poor, undeserving, wretched individuals, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and the unjust. So, ang ato ang Ginoo mga kaigsunan is equal gid siya. Ang pagka-equal niya mga kaigsunan is iyang hatagan ang dato ug tagaan pod niya ang pobre. Kung gani mo tay giingon nga sayings sa kaigsunan, kung labayan ta og pan, kung labayan tag bato, balosan nato og pan, ana lang siya kaigsunan. To those of us who have accepted his grace of salvation and desire to be citizens of his kingdom, he does so much more, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. That doesn't mean that we don't have problems in our life. Mga tanaw utro mga igsunan, kinsa may ulay problema nato diri. So kasagara kita mga igsunan nun ay problema. Dili gina mawala ang problema mga igsunan. For we may even go hungry for a while or have stress and fear. For what it does mean is that he's always working things out for our eventual good and never abandons us. He himself has said, I will never leave you nor forsake you. It's found in Hebrews 13:5. Ato lang permintitiman-an mga kaigsunan nga in times of trouble, dili na to hunahunahon nga ang Ginoo palayo sa tua. Ang purpose sa Ginoo nga tagaan ta og problem sa atong kinabuhi, it's because tungod naa siya reason mga kaigsunan. Og kana siya nga reason mga kaigsunan, wala na siya nagpasabot nga gibiyaan ta niya. Ang gipasabot ana mga kaigsunan is naa siya permi kanunay nimo og gusto pod sa Ginoo nga mopaduol ta niya. Mo-share lang ko gamay mga kaigsunan. Last April 2019, nainabot sa among family nga nagpatremble gid sa mua. And akong mother, which is national naging code, akong mother was diagnosed with colon cancer, stage 3A. And then bisa kami mga kaigsunan ato mga panahon dili gyud mi katuo nga naa siya cancer stage 3, colon cancer stage 3. Pero mga kaigsunan, imbis nga mag-negative thinking we amog yung gi-rotate ng pagka-negative na mga kaigsunan into positive way. So, among gibuhat ato mga kaigsunan is mas nipaduol pag mi sa Ginoo ato. Every night mag-pray mi, every minute gani bahalag wala mi buhaton, makasampit gid mi sa Ginoo kay tungod lagi kay bothersome kay mi kay tungod sa iyang sakit. And then niabot og days mga kaigsunan, gi under operation siya, gikuhaan siya og part gamay lang sa ihang colon. Katong naay lay hubag mga kaigsunan, katong cyst nga nagdugo na kay tungod lagi nagbuto na siya. And then nag-undergo po siya mga kaigsunan og chemotherapy. 6 sessions chemotherapy. And then after that mga kaigsunan, amo lang ging gi-request og gihangyo lang gid sa Ginoo ato mga panahon ng kaigsunan is hinaot unta after sa iyang session cancer free na siya. And then every day gid mi gaampo na mga kaigsunan, samtang siya ga-chemo. And then lo and behold, after sa iyang chemotherapy, nag-cancer free ako ang mother. Ang iyang result sa iyang CEA is below normal na. So kung kabulong kita mga kaigsunan nga nagitay cancer cells atong lawas, no? Nag-below normal ang iyang cancer cells nga naa sa iyang lawas. So grateful kami ato mga kaigsunan sa Ginoo. Mao gitoy experience nga dapat na mong hinumduman nga kung naa gani problema nga maabot sa atong kinabuhi, kailangan di kita mo pahawa diya sa Ginoo.
God gave us the greatest treasure that He could ever bestow on us, the Holy Spirit. He does that because we have become children in His family and heirs according to the promise. In order to show the truthfulness of that, Paul says, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of the promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to praise of His glory. That guarantee is the same thing as down payment that is made on a purchase. In other words, God is guaranteeing our entrance into heaven, for Jesus said, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you." Furthermore, the Holy Spirit is in the process of setting us aside, meaning sanctifying us and growing us up into the fullness of Christ. To us, God willed to make known that what are the riches of the glory of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. All of this is being done to prepare us for endless life in the kingdom of heaven. So mo ning pasabot nga kaigsunan nga sanctifying us and growing us into the fullness of Christ. So what do I have to be thankful for? Mga tanan ko kaigsunan, again, mga tanan ko, unsa may kailangan nato papasalamaton sa ato ang buhi nga Dios karon nga naata diri sa ato ang sa iyahang simbahan. We are thankful for God, who is truly love us, who cares for us, and who's doing everything He possibly can to ensure that we have eternal life. It is true that I may not have a lot of things. Kita magigsunan, unsa ra gud ta diri sa kalibutan no? Bahalag wala katay bahandi dining kalibutan and my life and our life may be coming to an end in a world that is fraught with sorrow and pain, and like all other people, I have medical problems. Para sa ko may gisunan kita tanan na magitay mga medical problems, mga fears, kana may gisunan nga mabot sa atong kinabuhi. But I know that God is with me, for it is God who works in you both to will and to for His good pleasure. So by faith, I have assurance through the promises of the Lord, of the word, that I may have eternal life with Him in heaven. So mga kitana ko maigsunan, unsa pa may lain nato pangayoon sa Ginoo nga naa naman ta aning tanan. So again mga igsunan, happy Sabbath ug maayong buntag.